Sarajevo. Rane 60. Grad u kome se život osjećao na ulici. Miris kafe i duvana na svakom ćošku, uz zvuk tramvaja koji se penje uzbrdo. I prvi zvuci električnih gitara, koji su dopirali iz podruma i dvorišta. Mladi su se okupljali na igrankama. U slogi, u fisu. Devojke u širokim suknjama. Momci sa zalizanim frizurama. Svirali su se Kingsi, Shadowsi, Beatlesi. Sve ono što je stizalo sa zapada, a što se ovdje dočekivalo kao otkrovenje. I baš tada, u tom gradu, dvojica studenata donela su odluku. Dva prijatelja, Ismet i Šefko, šetajući ulicama Sarajeva, odlučili su da naprave rock'n'roll sastav. Nisu imali dilema oko imena. Nosili su indekse, one plave knjižice u koje su im upisivali ocene. Zato su rekli: zvaćemo se Indeksi. Ovo je priča o njima. O bendu koji je postao više od muzike. I o glasu koji je postao duša jednog grada. Prvi nastup održali su u Domu milicije u jesen 1962. Svirali su instrumentalnu muziku. Obrade. Ono što se tada tražilo. Muziku uz koju su studenti, omladina, radnici želeli da plešu. Nije bilo velikih očekivanja. Samo želja da se svira. Uskoro su otišli na takmičenje u Beograd. Prva gitarijada. Osvojili su drugo mesto. Nagrada je bila snimanje singla. 3 pesme su bile tuđe. Ali 4, njihova. Zvala se Nikada. Prva autentična rock kompozicija snimljena u Bosni i Hercegovini. Bila je to mala, skromna stvar. Ali, bio je to samo početak. Bend se menjao. Neki su odlazili, drugi dolazili. Slobodan Bodo Kovačević, povučeni momak, svirao je gitaru. Znao je da stvara melodije koje se ne zaboravljaju. Sa njim došao je i basista Fadil Redžić. Obojica iz sarajevske pop grupe Lutalice. Krajem 64. godine pridružio im se i jedan košarkaš. Zvao se Davorin Popović. Igrao je za Mladu Bosnu, kasnije željezničar. Bio je kapiten, jedan od najtalentovanijih u gradu. Odigrao je preko 500 utakmica. Treneri su govorili da je jedan od najboljih bekova koje je Sarajevo ikada imalo. Jednom prilikom, kada je reprezentacija Jugoslavije došla u Sarajevo na pripreme, Davorin im se pridružio na treningu. Igrao je sa reprezentativcima i sluđivao ih svojim umećem. Svi su se pitali zašto ovaj momak nije u državnom timu. Ali uveče je nastupao u drugoj ulozi. Bez lopte. Prvo u bendu zvanom Pauci, pa u Lutalicama. Muzika ga je vukla jače od košarke. Imao je glas koji se nije mogao zaboraviti. Topao, hrapav, emotivan. I malu izraslinu pored levog uha, zbog koje su ga još od detinjstva zvali Pimpek. Taj nadimak pratio ga je ceo život. Kada je ušao u Indekse, sve je selo na svoje mesto. Sviralo se svuda, po klubovima, po igrankama, u slogi, u fisu. Sloga je bila mesto gde se rađala sarajevska rock scena. Plesna dvorana koja je uveče postajala podijum. Tu su se okupljali svi. Đaci, studenti, radnici. To je bilo mesto na kojem su Indeksi pekli zanat. Nastupali su i u dvorani sportskog centra FIS, nekadašnjeg Sokolskog doma društva Matica. Sali gde su se održavali koncerti rock grupa koje će kasnije postati poznate širom Jugoslavije. I polako, iz noći u noć, nešto se menjalo. Nisu više hteli da sviraju tuđe pesme. Želeli su svoje. Esad Arnautalić, producent Radio Sarajeva, imao je jasan stav. Rekao im je: ako hoćete da opstanete, morate da stvarate svoju muziku. I onda je, priča se, zaključao Bodu u sobu. Izaći ćeš kada napišeš pesmu. Bodo je seo i napisao. Tako su nastale prve njihove autorske stvari. Pesme koje su zvučale drugačije od svega što se tada moglo čuti. Duže, slojevitije, sa melodijama koje su se urezivale u pamćenje. Uskoro su se našli na festivalu u Opatiji. Do tada su tamo nastupali samo solisti u odelima, uz velike revijske orkestre. Oni su došli sa gitarama. Prvi vokalno-instrumentalni sastav u istoriji tog festivala. Nisu pobedili. Ali više nije bilo važno, vrata su se otvorila. Godine 1967. bendu se pridružio Kornelije Kovač, mladi klavijaturista. Školovan, ambiciozan. Sa njim su Indeksi zakoračili u nešto sasvim novo. Počeli su da eksperimentišu, da razvlače forme, da prave rock poeme. A onda su ušli u studio i snimili nešto što niko pre njih nije. Pesma se zvala Plima. Bila je spora, melanholična.
Gitarski solo koji se nije zaboravljao. Muziku je napisao Bodo, tekst je potpisao Davorin, ali ga je zapravo napisao Kornelije. U pauzi. Za sat vremena u ćošku studija. Vratio sam se u Sarajevo da uzmem neke stvari, pričao je kasnije. Čuo sam da Indeksi snimaju. Imali su matricu, ali nisu imali tekst. Otišao sam tamo i rekao, dajte mi sat vremena. I napisao sam plimu. Zašto je Davorin potpisan kao autor? Kornelije se baš tada selio u Beograd, osnivao Korni grupu. Administracija, autorska prava, republičke granice, nateralo je Indekse da ovaj tekst potpišu kao svoj. I tako je na ploči ostalo Davorinovo ime, ali Kornelije nije zamerio. Ljudi iz diskografske kuće su pesmu odbili. Rekli su da liči na narkomansku viziju. 3 godine ležala je u fioci, zatim su snimili još jednu. Trajala je preko 10 minuta. Prva domaća rock poema. Zvala se Negdje na kraju u zatišju. Na početku i na kraju stihove je recitovao tada student pozorišne akademije, Branko Ličen. Radio je nije puštao, bila je predugačka. Ali publika ju je obožavala, presnimavali su je sa kasete na kasetu, učili napamet. Naredne godine slušaoci Radio Sarajeva proglasili su je pesmom godine. Dok su godine prolazile, članovi benda su se menjali. Dolazili su i odlazili klavijaturisti i bubnjari. Neki od njih će kasnije osnovati svoje legendarne sastave. Kornelije je otišao i osnovao Korni grupu. Ranko Richtman je seo za klavijature. Đorđe Novković je došao pa otišao u Proarte. Bubnjari su se smenjivali, Kisić, Šaranović pa Petej, ali jezgro je ostalo isto. Pimpek, Bodo i Fadil. Svađali su se, mirili, svirali, godinama. I uvek iznova pronalazili jedno drugo. Mi smo nekako srasli, reći će Davorin mnogo godina kasnije. Ja bih, bez njih, jako teško. Sve smo zajednički pregurali, od malih pojačala, sloge, pa do skenderije, uvek zajedno. Jednom prilikom u intervjuu 76. novinar ga je pitao o toj vezi. Boda i Fadil. Šta bi se sve moglo na tu temu pričati, znaš, umemo mi i danas da se posvađamo oko neke sitnice tako žestoko. Da očekuješ da se više nikada nećemo ni na ulici pozdraviti. Ali ne. Mi smo nekako srasli. A onda je dodao nešto što mnogo govori o njima. Kod nas je sve jasno, a nešto je i apsurdno, a smešno. Mi smo Indeksi, mi smo firma, mi smo ti, neka velika grupa. Uvek smo u blizini blagostanja. Kogoda je bio u našim redovima imao je kasnije puno sreće. A sva trojica smo sigurni da se tako nešto nama ne bi desilo. Recimo, ko ode iz Indeksa ili postane još veća zvezda ili uleti u lovu. Iz naše kuće svaka mlada se bogato udala. A kada bi neko od nas pošao? Pitanje. Oktobra 72. napunili su Skenderiju. 12.000 ljudi. Niko pre njih to nije uradio. Bila je to proslava 10 godina postojanja. Iste godine klima je konačno ugledala svetlost dana, sa 4 godine zakašnjenja. Ali tada više ništa nije moglo da ih zaustavi. 70. su donele festivale, baš šlager sezone, Opatija, Beogradsko proleće, Split. Indeksi su postali redovni gosti. Osvajali su nagrade, publika ih je obožavala. Ali nešto se promenilo. Počeli su da sviraju kraće, pitkije pesme, lagane note, šlagere. Neki su im zamerili. Gde je onaj progresivni rok iz 60-ih? Ali, oni su znali šta rade. Kada smo mi počinjali, ničega nije bilo, objašnjavao je Davorin. Baš ničega u domaćoj pop-rock muzici. I kako se jedna grupa mogla probiti, doći do javnosti, ako ne preko festivala, kako drugačije. Godinama smo tamo odlazili. I godinama nudili nešto sasvim novo. Ponekad smo imali puno uspeha sa tipičnim hitovima. Ali se to nije nekome svidelo i onda su počeli da nas napadaju. Ali publika ih je pratila. I dalje su bili svoji. I dalje se u svakoj pesmi čuo onaj prepoznatljivi indeksovski ton i Davorinov glas. 1973. desila se nesvakidašnja stvar. Bend je ostao bez klavijaturiste. U isto vreme i grupa Proarte bila je u problemima, pa su odlučili da se spoje. Zvali su se Proarte Indeksi. Na nastupima su birali ime, u zavisnosti od toga ko peva. Ako peva Davorin, Indeksi. Ako peva Čobi, Proarte. Bilo je to čudno vreme, ali funkcionisalo je. Iste godine na festivalu Vaš šlager sezone izašli su sa pesmom Predaj se srce. Napisao ju je Aleksandar Korać.
Osvojili su prvo mesto i dobili prvu zlatnu ploču. To je bio trenutak kada su zvanično zakoračili u svet komercijalne muzike i više se nisu osvrtali. Krajem 74. desilo se nešto što će ih obeležiti zauvek. Bilo je to vreme kada su jugoslovenski bendovi redovno odlazili na višemesečne turneje po Sovjetskom savezu. Dok su bili na jednoj od njih, Fadila je mučila razdvojenost od supruge. Uzeo je gitaru i počeo da svira. Bio sam daleko od Drage, već sam bio u braku. Onda me je uhvatila tuga, pa sam zasvirao na gitari i odsvirao to. Pričao je kasnije. Tako je nastala melodija. Kada se vratio u Sarajevo, odneo ju je prijatelju. Zvao se Kemal Monteno. Kemo, napravi tekst, rekao mu je. Kemo je uzeo melodiju i setio se jedne devojke iz Čapljine. Pođem ja u Čapljinu nju da potražim, odem onim ćirom do tamo. Lutam, gledam hoću li je negde sresti. Ništa ne znam, nigde živim, a ništa. I idem tako po onoj Čapljini, leto 80 stepeni. I odjednom, na nekom ćošku, stoji ona. Bosa, a oko nje cveće. Prodaje cveće. I meni tako ta slika ostane. Stajala je usred bašte, ko najljepši cvijet, napisao je. Ali to je bio samo prvi deo pesme. Drugi deo je pripadao Davorinu. Pre mnogo godina voleo je jednu devojku iz Sarajeva. Bili su u ozbiljnoj vezi. Ona nije bila spremna za brak. A onda je ostala u drugom stanju. Nisu planirali dete, odlučili su da se venčaju. Ali uoči venčanja ona je abortirala i otišla. Zauvek. Davorin o tome nikada nije javno govorio. Ali bol je ostala. I Kemal ju je pretočio u stihove. Nosila je našu ljubav, našu sreću, prvi cvijet, bacila je sve niz rijeku i pošla u drugi svijet. Fadilu se tekst u početku nije dopao, ali je nedugo nakon toga promenio mišljenje. Godinama kasnije, na koncertu u Švedskoj, Davorinu se učinilo da je vidi u publici. Sišao je sa bine, tražio je, ali nije je našao. Pesma je nazvana Bacila je sve niz rijeku, objavljena je pred novu 1975. godinu i postala je sve. Arsen Dedić je, jednom prilikom, rekao da je to najbolja pop pesma svih vremena, napravljena na ovim prostorima. A u noćas, ako sluša, nek čuje Ima vrlo jednostavne Beatlesovske harmonije, a kada uzmete da je otpevate i odsvirate, vrlo je zahtevna. Februara 75. održali su koncert u Skenderiji. Nazvali su ga Povratak indeksa. Dvorana je bila puna. Publika je znala svaku reč starih, ali i novih pesama. Davorin je pevao. I bio je srećan. Morali smo da se preispitamo, rekao je kasnije. Da vidimo da li smo još potrebni ovom gradu. I bili su. Te iste godine Davorin je odlučio da snimi solo album. Zvao se Svaka je ljubav ista, osim one prave. Na snimanju su ga pratili indeksi. Naravno, ko bi drugi, bila je to čudna situacija. Oni su već radili na svojoj modroj rijeci, pa je ovo zvanično bio njegov projekat. Ali suštinski, i dalje su bili jedno. Promocija je održana u Skenderiji, 21. februara 76. 12.000 ljudi opet. Na sceni cveće. Nije to bio običan koncert. Bila je to ljubavna priča. Davorin je želeo da sve bude lepo. Hteo sam namerno cveće, rekao je. Pravili smo promociju moje ploče, na kojoj su uglavnom ljubavne pesme. I šta onda ide ako ne cveće? Da sve bude lepše, svečanije, prirodnije, istinskije. Te večeri publika mu je aplaudirala posle svake pesme. A on je znao, ovo je njegov grad i njegovi ljudi. Posle svega, posle tolikih godina, počelo je nešto da me kopka. Gde sam ja, gde su indeksi, da li smo još potrebni ovom gradu, govorio je. Pravi prijatelji su mi savjetovali da odustanemo. Nismo pristali, morali smo da se preispitamo u najgore vreme. Ali, koncert je bio divan, sve je rasprodato. Godine 78. ostvarili su nešto na čemu su dugo radili. Album Modra rijeka. Omot je uradio Mersad Berber, jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih slikara. Stihove velikog pesnika Maka Dizdara recitovao je glumac Fabijan Šovagović. Bila je to ozbiljna, mračna, duboka ploča, povratak progresivnom zvuku. Kritika je bila oduševljena. Dobili su 600-aprilsku nagradu grada Sarajeva. Najveće priznanje koje je taj grad mogao dodeliti umetniku. Ali posle toga ponovo su se okrenuli lakšim notama. Hitovi su se nizali. Ispili smo Zlatni pehar, Pozovi me na kafu, 310 poljubaca. Nisu više bili klinci i sloge. Bili su legende.
A onda su došle 90. i sa sobom donele rat. Sve se raspalo. Država, grad, prijateljstva. Bodo je otišao u Prag, Ranko Richtman u Izrael, a Fadil Redžić u Ameriku. Davorin je ostao u Sarajevu. Dan pre nego što je grad opkoljen, prijatelji su ga zvali da se skloni i izađe iz Sarajeva. Pinpeku i slavnom fudbaleru Safetu Sušiću navodno se javio lično Arkan i rekao im da napuste grad i odu na sigurno. Ipak, Davorin je ostao sa majkom i ocem, u stanu u ulici Misirbina. Grad je goreo, granate su padale. Nije bilo struje, vode, hleba, ali on je i dalje bio tu. Ponekad bi izašao na ulicu, prošetao do Fisa, svratio kod prijatelja. Nije se skrivao. Nije hteo. Njegova supruga Sanja i sin Dario bili su u Belgiji. Te 92. godine, 27. maja, u redu za hleb u ulici Vase Miskina pale su 3 granate. 26 mrtvih, 108 ranjenih. Novinar Zijad Izdarević je seo i napisao pesmu. Nazvao ju je Ulica Prkosa. Tekst za Ulicu Prkosa nije nastao odmah nakon masovnog ubistva civila, prisjećao se Dizdarević. Stihovi su nastali i komponovani sticajem okolnosti. Počelo je granatiranje Breke, gde stanujemo. Moja supruga i sin nisu htjeli da idu u sklonište, ako ne idem i ja, pa sam otišao. U skloništu mi nešto ne da mira, imao sam papir i olovku i odjednom izroniše stihovi. Stihove je dao Fadilu Redžiću. Fadil je komponovao muziku. I onda su Davorin i Fadil ušli u studio i snimili je. Nakon rata, Fadil mi je pričao da su Davorin i on plakali dok su snimali Ulicu Prkosa, sećao se Dizdarević. Pesma nikada nije postala veliki hit, nije se vrtela na radiju. Ali oni koji su je čuli, nisu je zaboravili. 1995. rat se primirio. Davorin je izašao iz Sarajeva i otišao u Dublin. Predstavljao je Bosnu i Hercegovinu na Euroviziji. Pesma se zvala 21. vijek. Bio je tek na 19. mestu, ali to nije bilo važno. Važno je bilo da je on tamo, da je preživeo i da peva. Iste godine Bodo se vratio iz Praga, Fadil iz Amerike. Bend se ponovo okupio. Krenuli su koncerti. London, Zagreb, Beograd. U Zagrebu su 5 puta napunili Lisinski. U Beogradu Sava centar. Publika ih je dočekala sa ovacijama. Plakalo se i pevalo. Na jednom od tih koncerata neko je Davorina pitao zašto se ne preseli u Zagreb, zašto ne ode tamo gde je mir, gde je novac i normalan život. On se nasmešio. Ja bih radije da mi u Sarajevu moja Raja kaže gdje si šupak, nego u Zagrebu kak ste gospon Popović. To je bio on. Kada su ga drugi put pitali zašto nije ostao u Londonu i postao svetska zvezda, a mogao je, samo je slegnuo ramenima. Nema para koje mogu platiti to da ja prošetam od baš čaršije do Marindvora, a da mi svako kaže, gdje si pjevaču? Godine 1999. snimili su album Kameni cvjetovi. Posljednji. 1. oktobra iste godine održali su koncert u Sarajevskoj Zetri. Gosti su bili svi, Bregović, Tifa, Hari Varešanović, Kemal Monteno. Snimak tog koncerta kasnije je objavljen pod nazivom Posljednji koncert u Sarajevu. Ali nije bio posljednji. 5. maja 2001. izašli su na binu u dvorani Borik u Banja Luci. Davorin je već bio teško bolestan. Rak pankreasa. Znao je, ali nije hteo da otkaže. Izašao je na scenu i pevao, kao da mu je posljednje. I bilo je. Mesec i po dana kasnije, 18. juna, Davorin Popović je preminuo u Sarajevu. Imao je 55 godina. Noć pred smrt, priča se, pojeo je pola kile pasulja i kilo sladoleda. Njegov vozač Hajro pozvao je prijatelja Bogdana Tanjevića i rekao, dobro je, sve je u redu. Sutradan ga više nije bilo. Tanjević, njegov drug iz detinjstva, kasnije je rekao, ja sam se razboleo od čemera. Nemoj misliti da je Pimpek od nečega drugog umro. To je ono što Sidran najbolje u svojoj zbirci Morija formuliše. Kako u Sarajevu danas umiru ljudi koji misle da su preživeli rat. Sve te kancerogene ćelije u nama postoje, svi ih nose sa sobom. Ja mislim, to je čista posljedica te patnje nagomilane 4 godine. Ali razočaranje je najveće. Izdaja. Sve ono u što smo se kleli, u ljubav, bratstvo, sve odjednom izašlo u drugom svetlu. I ne mogu svi to da podnesu. Sahranjen je 20. juna na sarajevskom groblju Bare u Aleji Velikana. Padala je kiša. Dok su ga spuštali, sa razglasa se čulo. Bacila je sve niz rijeku. Prijatelji, kolege, Raja. Svi su došli.
Svi su plakali. Novinar Peca Popović napisao je: zvali su ga predsjedniče. Sa mangupima mangup, sa gospodom gospodin. Sa svima je imao meru i bio čovek iznad svega. Istovremeno, oličavao je ono što je cela naša generacija mislila da je važno. O tome da kakav život ćemo imati ne odlučuje novac. Odlučuju dobrota, čestitost, ljudskost. Davorin je to imao. Koga je on priznao, taj je u Sarajevu mogao nešto i da postane. Zato je bio predsjednik. Sve najbolje što se podrazumevalo da je Sarajevo i što je volela cela Jugoslavija, to je bio Davorin Popović. Posle Davorinove smrti, indeksi su prestali da postoje. Fadil Redžić je ostao, poslednji od one trojke. Za mene su indeksi muzika, rekao je jednom prilikom. Kroz te pesme ja sam sa dragim prijateljima i ne razdvajam se od njih. I mislim da se nikada neću razdvojiti u tom smislu od njih. 2002. godine ustanovljena je muzička nagrada Davorin. Kasnije je, na molbu njegove supruge Sanje, preimenovana u Indeksi. U Sarajevu postoji ulica Davorina Popovića. Na periferiji. Njegova supruga Sanja se protivila. Govorila je da bi radije da taj novac, koji je grad potrošio na table i preimenovanje, daju u humanitarne svrhe. U centru grada, preko puta Fisa, dvorane u kojoj je igrao košarku i svirao prve koncerte, osvanuo je mural. Naslikan na 18. godišnjicu smrti. Mladi dolaze, slikaju se, slušaju njegove pesme. Kad prođete od Baš čaršije do Marindvora, negde iz daljine, vetar i dalje nosi njegove stihove. I znate da je tu. Davorin Popović, pjevač.